Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, quelle est la situation à Goma aujourd'hui? Murakoze cyane kuba turi kumwe kuri uyu mugoroba. None se ibintu bihagaze gute igoma hashize umwaka umwe mama 23 ifashe uwo mujyi? Mu by'ukuri hashize umwaka mama 23 ifashe Goma kandi ntirigera ifata ibice binini by'igihugu nk'uko birubu. Iracyafite ubugenzuzi bukomeye mu bya gisirikare. Ingabo za leta ya Kongo zigeze zibasha kuyitsinda cyangwa kuyisubiza inyuma. Hariho kandi ibiganiro by'amahoro byapfuye. Inzira ya Washington nta kitanga mu by'ukuri, naho ibiganiro bya Doha byarapfuye burundu. Ibi byose bigaragaza ko intambara n'ubuvugizi byageze mu iherezo kandi ko iyi ntambara imeze nk'iyashikamye igahinduka ibisanzwe. Hashize rero umwaka umwe. Ese imirwano iracyakomeza? Yego, iracyakomeza ariko ikajya iba rimwe na rimwe, haba muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kuva mama 23 yava mu mujyi wa Uvira ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ituze rito ryagaragaye. Ku bijyanye n'ubukungu biragoye cyane kuko amabanki ntakora. None se mama 23 ikomeza ite ibikorwa by'ubukungu? Ikibazo cyiza. Mu by'ukuri kuva yafata utu turere hashyizweho ubuyobozi bwayo bwigenga. Hari abayobozi b'imijyi, abaguverineri n'imicungire y'ubukungu igenzurwa na mama 23. Gufunga amabanki ni ikibazo gikomeye, bigatuma rero abaturage ba Goma bajya gukoresha amabanki yo mu Rwanda cyangwa uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga. Mama 23 yitunga ite? Icyambere igenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro, cyane cyane ikirombe cya Rubaya cya Korta, aho Loni ivuga ko cyinjiza mama 23 hafi amadolari 800 buri kwezi. Ubu kandi nyuma yo kwagukira muri Kivu y'Amajyepfo yafashe n'ibindi birombe. Hari kandi imisoro yakwa ku mihanda no ku mipaka bifasha gutera inkungu uyu mutwe wagutse cyane mu mwaka wa 2022. Loni yavugaga ko mama 23 yari ifite abarwanyi 5,000, ariko ubu nk'uko Crisis Group ibivuga barenga 20,000. Abo bose bagomba kugaburirwa no guhembwa. Ku bijyanye n'umutekano n'igitutu ku baturage haracyari ubwoba. Nubwo rero hari aho umutekano wiyongera i Goma, haracyari ikibazo cy'igitutu n'iterabwoba kuko abayobozi ba leta basimbujwe ku gahato. Abaturage bibaza buri gihe bati uri ku ruhande rwa rebelle cyangwa leta ya Kinshasa. Ibi rero byarushijeho gukomeza cyane igihe mama 23 yafashe Uvira, aho habaye amakimbirane ashingiye ku moko n'amatsinda. Ku masezerano ya Washington koko bisa naho abika ibintu uko biri. Mama 23 ntirakomeza kwaguka cyane, ariko Kinshasa nayo ntigarura ibice yambuwe. Ibikorwa bifatika bya Washington byaragaragaye ni bibiri gusa: gusaba mama 23 kuva muri Warikare ahari ibirombe bifite inyungu z'Abanyamerika. Icya kabiri ni ugusaba gusubira inyuma muri Uvira kuko Amerika yari yarakajwe nuko yafashwe nyuma y'iminsi mike amasezerano asinywe. Ese ingabo za Kongo zishobora gusubiza Goma? Kuba mama 22 kuva muri 2022 nta gace na kamwe mama 23 yafashe kagaruwe n'ingabo za leta. Nubwo rero Perezida Tshisekedi yasezeranyije kongerera imbaraga igisirikare, ibyo rero ntibiragaragara neza. Urugero, igihe mama 23 yavaga muri Uvira, si ingabo za leta zahahise zijyamo, ahubwo ni Wazalendo, imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye leta. Bityo rero igisubizo cya gisirikare ntikiragaragara. Hasigaye rero gusa inzira ya diplomasi na politike, kandi iyo nzira iri mu maboko ya Amerika gusa. Amerika yakora iki ejo hazaza? Birashoboka ko yafatira u Rwanda ibihano bikomeye mu bukungu kuko ubu byemejwe ko rwari
gufasha M23. Umunyamabanga wungirije wa leta ya Amerika aherutse kuvuga amagambo akomeye avuga ko ababangamira amahoro bazabibazwa. Abanyaburayi rero baracecetse, ibiganiro bya Afurika byarananiranye kuva muri 2024, bityo nta wundi wizeye usigaye uretse Washington. Ariko ikibazo ni ese Donald Trump afite ibindi bibazo bikomeye: Venezuela, Greenland, imisoro, ibibazo by'imbere mu gihugu. Azabona umwanya n'ubushake bwo gushyiraho igitutu gikomeye kuri M23 n'ubw'u Rwanda kugira ngo bave muri ibi bice? Qu'il y ait une solution militaire, que Kinshasa trouve une issue militaire à ce conflit. Donc il n'y a qu'une issue diplomatique et politique. Murakoze cyane Christophe Rigo, washinze akanayobora urubuga Africa Arabia rukurikiranira amakuru ya RDC hafi ku bisobanuro byimbitse. Tuzakomeza rero gukurikirana uko ibintu bigenda burasirazuba bwa Congo. Alors on va faire un peu de politique fiction. Que peuvent faire les États-Unis demain pour mettre davantage de pression pour que Kinshasa récupère ses territoires et que la paix revienne dans l'Est? Alors je pense que ça peut être des sanctions économiques peut-être beaucoup plus fortes sur le Rwanda, parce que là, on l'a vu maintenant, c'est clair, officiellement, le Rwanda a reconnu son engagement quand même aux côtés de la rébellion. Donc on verra. La sous-secrétaire d'État américaine a eu des mots quand même assez forts dernièrement en disant que ceux qui menaçaient la paix feront face à leurs responsabilités. Voilà. Il n'y a que Washington actuellement. Les Européens sont très absents. Les médiations africaines qui reviennent en fait dans cette histoire, elles avaient déjà échoué en 2024. Donc pour le moment, personne n'y croit vraiment. Il n'y a que Washington. Maintenant, Donald Trump, il a plusieurs dossiers quand même sur le feu. Il y a le Venezuela, il y a le Groenland, il y a les taxes douanières, il y a des problèmes internes. Voilà. Est-ce qu'il aura, je dirais, la présence d'esprit, en tous les cas, de forcer la main, de tordre le bras, il faut dire clairement les choses, au M23 et au Rwanda pour qu'ils se retirent d'eux-mêmes en fait de ces territoires. Merci beaucoup Christophe Rigo, fondateur et directeur du site d'information Africa Arabia consacré à l'actualité en République démocratique du Congo. Merci infiniment pour votre décryptage et on continuera bien évidemment à suivre l'actualité en RDC. Je pense qu'il faut se reprojeter déjà sur ce qu'était la ville au lendemain de l'entrée des rebelles du M23, où toute la population est plongée dans une grande incertitude. Elle ne sait pas, parce qu'elle a le souvenir de ce qui s'est passé en 2012 avec une prise très éphémère de la ville par les rebelles. Ndibwira ko ari ngombwa gusubira inyuma tukareba uko umujyi wari umeze bukeye bw'uko inyeshyamba za M23 zinjiye Goma, aho abaturage bose bari mu rujijo cyangwa se mu rujijo rukomeye rw'ubwoba no kutamenya ejo hazaza ha Uvira na Goma uko byaba bifashe. Abaturage ntibari bazi icyo biteze kuko bari bagifite urwibutso rw'ibyabaye muri 2012. ubwo M23 yari yafashe umujyi mu gihe gito cyane igahita iwusohokamo. Icyo gihe rero abaturage ntibari bazi niba abayobozi bashya bashyizweho n'inyeshyamba bari kumara igihe cyangwa niba ari iby'igihe gito. Depuis le lendemain de l'entrée des rebelles à Goma, pardon, excusez-moi, parce que effectivement la banque centrale a coupé son antenne locale, donc ça entraîne. Uyu munsi abaturage bagenderera ku murongo w'ibibazo bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni umutekano. Mbere y'uko M23 yinjira mu mujyi wa Goma hari umutekano muke cyane. Nyuma y'amezi menshi y'ubwoba n'akajagari hari imyumvire ko umutekano wo mu mujyi wagizeho agaciro gato, nubwo bitavuze ko ibintu bimeze neza. Icya kabiri hari ikibazo gikomeye cy'ubuzima bw'ubukungu, kikaba rero ari cyo kibangamiye cyane inyeshyamba uyu munsi. Ubuzima busanzwe bw'ubukungu ntiburagaruka cyane bitewe n'uko
y'uko amabanki y'ubucuruzi afunze. Nk'uko rero bivugirwa i Kinshasa, Goma yaciwe burundu kuri sisiteme ya banki ya Kongo. Mu by'ukuri bivuze ko nta banki ikorera aho, nta mafaranga aboneka mu ntoki cyangwa se kashi. Kuva bukeye bw'uko mu 23 yinjiye mu mujyi, nta banki n'imwe yigeze yongera gufungurwa. Impamvu ni uko banki nkuru ya Kongo yafunze ishami ryayo rya Goma, bituma amabanki yose y'ubucuruzi afunga. Ibi ni igitutu Kinshasa ikoresha kugira ngo amabanki atongera gufungura. Izi neza rero ko bituma n'inyeshyamba zibangamirwa, ariko ingaruka zikomeye zigahura n'abaturage basanzwe. Abaturage rero bagize ikibazo gikomeye cyo kubona amafaranga, cyane cyane mu ntangiriro zifata z'uyu mujyi. Ubu rero kugira ngo babone amafaranga bagomba gukoresha uburyo bwo kwishyurana hakoreshejwe telefone, mobile money, ariko babanje gutanga imisoro n'amafaranga y'inyongera, cyangwa se kwambuka umupaka bakajya Gisenyi cyangwa se mu Rwanda, cyangwa kujya mu bice bigenzurwa na leta nka banki cyangwa Beni cyangwa Butembo. Ni ubuzima rero bwo kwiyakirira sisiteme ku baturage ba Goma. Ku bijyanye rero n'imiyoborere y'umujyi, biragaragara ko hari ubuyobozi bujyanye n'ubwa Kinshasa bitandukanye na 2012. 2023 yashyizeho ubuyobozi bwuzuye bugamije kumara igihe. Icyo rero abantu babona cyane ni ishyirwaho rya guverineri w'intara, ariko byageze no ku rwego rwo hasi. Abayobozi b'imijyi, burugumestre, abacamanza, ndetse bashyizeho n'umwaka wose ushize. Nubwo rero Kinshasa itemera aba bayobozi, bigaragaza ubushake bwa 23 bwo gushinga sisiteme ihoraho. Harimo kandi ishyirwaho rya polisi nshya mu mpeshyi ishize n'iyinjizwa ry'abasirikare bashya mu ngabo zabo. Hari ibigo by'imyitozo ya gisirikare byashyizweho, harimo n'ahahoze ikigo cya gisirikare cya Rumangabo n'ahandi. AFC ivuga ko hagati y'Ukwakira no Gushyingo yatoje abasirikare bashya barenga 17,000, ariko iyi mibare ntishobora kugenzurwa byigenga, kandi ntitumenya neza icyo abo basirikare bakora ku rugamba. Ese ingabo za leta ya Kongo ziragerageza kwisubiza ibice? Biragoye kubyumvisha. Ifatwa rya Goma rikurikirwa n'irya Bukavu ryashimangiye kunanirwa kw'ingabo za leta muri aka gace. Ibi byagaragaye n'iperereza ryatangiwe i Kinshasa ku kunanirwa kw'ingabo mu burasirazuba, byaviriyemo itabwa muri yombi ry'abasirikare bakuru benshi. Ibi byerekana intege nke zikomeye mu gisirikare cya Kongo. De revenus générés. Uyu munsi uretse ubushobozi bwo guterera mu kirere, biragoye gutekereza ku gikorwa cya gisirikare cyafasha Kongo kwisubiza ibice byafashwe. Ku bijyanye n'ingabo z'u Rwanda, ubu ntibikiri mu gushidikanya. Hari ubwitabire bukomeye bw'ingabo z'u Rwanda mu gufata Goma na Bukavu. Raporo z'impuguke za Loni zemeza ko nyuma zagabanutse, ariko hari abasirikare bagumye ku butaka, ari nabo bagize uruhare mu gitero cyo mu Kuboza cyafashe Uvira. Ni iki gituma 23 ibasha kuguma igoma umwaka wose? Impamvu nyinshi zirimo kunanirwa kw'inzira zose za diplomasi, ubushobozi bwo kwakira igitutu mpuzamahanga bitandukanye na 2012, ishyirwaho ry'umuyobozi buhoraho, ndetse no kugenzura
kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro cyane cyane rubayitanga 15 na 20% bya koruta ikoreshwa ku isi. Koruta rero ni lisansi y'iyi ntambara. Loni ivuga ko rubaya yinjiriza M23 hafi ibihumbi 800 by'amadolari buri kwezi. Ubu bagenzura n'utundi duce nka Nzibira muri Kivu y'Amajyepfo, ihuriro rikomeye ry'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Nk'uko rero byavugiwe kuri RFI, ibyoherezwa mu mahanga bya koruta by'u Rwanda byiyongereyeho 200% mu mezi 6 ya mbere ugereranyije n'umwaka wabanje. Ibi bigaragaza ko u Rwanda ari rwo rwunguka cyane kuri aya mabuye. Ku bijyanye n'amasezerano ya diplomasi 2025 yazanye icyizere gito cyane cyane kubera Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikibazo ni uko amasezerano yasinywe mu gihe intambara yari ikomeje kwaguka mbere gato y'ifatwa rya Uvira. Ibi byerekana itandukaniro rikomeye hagati ya diplomasi n'ibibera ku rugamba. Ese Amerika ishobora kongera igitutu? Birashoboka. Nyuma y'ifatwa rya Uvira, Amerika yavuze ko izahana abangamira amahoro, ariko ntiharamenyekana niba bizaba ibihano by'ubukungu, igitutu cya diplomasi cyangwa ibindi. Ibi nibyo bizagenza uko ibintu bizamera mu mezi ari imbere. Ku ruhare rwa Angola yashyize imbere ibiganiro by'igihugu cy'abanyekongo kuko iki kibazo cyari ikirengagijwe. Angola irabikora kubera iherezo rya manda ya João Lourenço muri UAE muri Gashyantare, nuko inyeshyamba zegera Katanga, agace k'ingirakamaro mu bucukuzi bw'amabuye. Ariko ikibazo kiracyari iki kiganiro kizabaho ryari, kizitabirwa nande, kandi kizatanga uwuhe musaruro? Mwaka umwe nyuma yo gufatwa kwa Goma, M23 iracyagenzura umujyi kandi amahoro aracyari kure. Que les rebelles se rapprochent du Katanga, qui est une zone minière stratégique pour toute la sous-région. Maintenant, il faut voir si ce dialogue il peut aboutir, sous quel timing et surtout avec quels acteurs.